मुक्ति पाई दारा सिंह को प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हेले दारा सिंह। ऑस्ट्रेलियार ख्रिस्टियन मिशनरी ग्राहम स्टुआर्ट स्टेन्स हत्या मामलें दोषी दारा सिंह सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइछन्ति। 24 वर्ष धरी जेल में थिबा दारा अवधि पूर्व मुक्ति पाई निवेदन करिसेंति। राजीव गांधी हत्याकारी को क्षमा देबा भली तांकु मध्य आश्वस्ति प्रदान करा जाऊ बोली क्षमा प्रार्थना करिसेंति। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऋषिकेश राय एवं जस्टिस एसबीएन भाटी खंडपीठ यह मामलार शुणाणी करी ओडिशा सरकार को नोटिस जारी करिसेंति। सहित दारा आवेदन उपर विस्तृत बरणी प्रदान करने को निर्देश देइछन्ति। 6 सप्ताह पर मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडारे 1999 मसीहा जनवरी 21 तारिख राति 57 वर्षीय स्टेन्स और तांको दुई पुओं को जीवंता जाली देथिबा बजरंग दलर कार्यकर्ता दारा सिंह आजीवन कारादंड सजा काटुछन्ति। हेलो एवरीवन, प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त को नमस्कार जना नमस्कार। आज पुनर्बार मो यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपण मानक स्वागत करे। आज विशेष विषय आम कथा हेबा। अनेक वर्ष परे जो न्यूज रे आम माने देखिबा को मिलुची जहां ऑस्ट्रेलिया रो मिशनरी जे उड़ीसा का आसीथिले ताहांको हत्याकारी दारा सिंह 25 वर्ष परे से सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ होती निजर मुक्ति निमंते एवं सुप्रीम कोर्ट को से अपील करिसेंति बा क्षमा प्रार्थना करिसेंति निजर मुक्ति निमंते। से विषय आज आम देखिबा। आम आस ए ख्रिस्टियन आम माने क्षमा करिबा आवश्यक आमर बाइबल कौन कहे क्षमा विषय से विषय आम चिंता करिबा। अनेक दुख एवं कष्ट सह ग्लाडिस्टेन समस्त दुख कष्ट को भूली जेतेबेले इंडिया एक्सप्रेस न्यूज ताहांको पचारि दिया जायतिला सेतेबेले से न्यूज वाला कहिथिले जे जो मो स्वामी को मारिछंती बा दारा सिंह ताहाको मु संपूर्ण भाव रे क्षमा करि देइछि एवं ताहा उपरे मोर से कौन सी राग नाही। ए समस्त मंतव्य पूर्वर ही क्षमा कर देइछंती। सेतिपाई आस आम माने ख्रिस्टियन बा ख्रिस्ट विश्वासी आम मान को जे हत्या करू बा आम मान को ऊपर कौन सी आरोप लगाऊ आम मानकर आस ए ख्रिस्टियन आम मानकर क्षमा करिबा रो आवश्यक। कारण बाइबल रे जीशु ख्रीष्ट निजे जेतेबेले से ताड़ना एवं कष्ट भोगुथिले क्रॉस उपरे से समय मध्य जीशु ख्रीष्ट निजे कहिथिले एवं पिता को प्रार्थना करथिले, पिता एमाने कोन करूछंती से माने ताहा जानु नाहंती, एमान को क्षमा कर बोली कहि अछंती। बाइबल बा ख्रिस्टियन मानकर मूल विषय होउची क्षमा करिबा। एइपरि आसे ख्रिस्ट विश्वासी ख्रिस्टियन रो कार्यकारी बा ख्रिस्ट जीशुंकर मान्यकारी ग्लाडिस्टेन पूर्वरु ही दारा सिंह को क्षमा कर देथिले। सेतिपाई आसे वी आर ख्रिस्टियन आम माने ख्रिस्टियन आमे ताहा को क्षमा करिबा आवश्यक। क्षमा तो पूर्व करा दिया जाए किंतु सरकार नीति नियम अनुसार दारा सिंह एपर्यंत जेल अच्छी एवं बहु वर्ष पर निजे से अपील करछि जे निजर मुक्ति निमंते। एपर अनेक ख्रिस्ट विश्वासी मान को हत्या कर दिया जाइछि। से मध्य गोटे मु आपण मान को घटना यही वीडियो माध्यम आपण देखा बा कहवानी मध्य चाहे। 1995 मसीहा मध्य प्रदेश एंडर रे घटी घटना जे कि कैथोलिक रो नाम रानी मेरी को हत्या। रानी मेरी को हत्या जन समुद्र सिंह जे कि हत्याकारी को नाम होची समुद्र सिंह से 54 थर ताहा को भोसी देइथिले एवं स्पोर्ट रे ताहा को मारी देइथिले एवं अनेक दिन पर ताहा को धरी जेल रखा दिया गला एवं रखिला परे जीए सेठारे एक फादर जे कि कार्मेलाइट फादर जे कि जेल रे कार्य करोछन जेल लोक मान को मध्य से कार्य करथवा लोक आसी समुद्र सिंह को कहिथिले रानी मेरींकर परिवार एवं तांको चर्च लोक तांको क्षमा कर देछन्ति। केते दिन परे
ନିଜର ଭଉଣୀ ଯିଏକି ରାନୀ ମେରିଙ୍କର ଭଉଣୀ ସଲମୀ ପୋଲ ସେ ସମୁଦ୍ର ସିଂ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେ ଜେଲରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷମା କରିବା ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବା ଅନେକ ମାସ ପରେ ସମୁଦ୍ର ସିଂ ରାନୀ ମେରିଙ୍କର କବରସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ କେରଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରିବାର ଏକ ନିଜର ସଦସ୍ୟ ବା ନିଜର ଭାଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ରହିଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାନୀ ମେରିର ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନିଜ ଭାଇ ଏବଂ ନିଜ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବା ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ଲାଡିଷ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ, କୌଣସି ରାଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୁଷା ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟ ସହ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଏହା ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆମେମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 6:14 ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ବାଇବେଲ କହେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଯଦି କ୍ଷମା କର, ତାହେଲେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବା କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଭରସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାଡିଷ୍ଟେନ୍ଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏବଂ ରାନୀ ମେରିଙ୍କର ପରିବାର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାନୀ ପିତର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେଥର ମୋର ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି, କି 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କେବଳ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର 70 ଗୁଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭାଇ ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ 7 ଥର ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବି? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 7 ଥର ତୁମକୁ କହୁନାହିଁ, 70 ଗୁଣ 7 ଥର। ଯେତେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଫଲୋୱର ବା ଯିଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷମା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପାପ କରୁଛି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଆମକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ଶିଖିଛେ, ଯାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅପମାନ, ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଅପମାନ କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହିନଥିଲେ। ବରଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଥିଲେ।